उर्दू मीडिया के तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताएंगे जो आपको मौसम की तमाम बीमारियों से बचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौसम के बदलते ही नजला, जुकाम, बुखार और खांसी जैसी छोटी मगर तकलीफ दह बीमारियां भी आम हो जाती हैं, जिससे हर घर में मुतासिर अफराद नजर आते हैं। मुश्किल की बात यह है कि इन मौसमी बीमारियों की शोबा तिब से ताहाल कोई मुनासिब दवा भी दस्तयाब नहीं आ सकी है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसम के बदलते ही अपनी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। गर्म तासीर और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दें और स्ट्रेस फलों समेत खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इन बीमारियों से बचाव के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इनके लिए पेशगी इक़दाम किए जाएं और मौसमी वायरसेस से बचाने के लिए नाक, मुंह, हलक, लिबास और अपनी सफाई का ख्याल रखा जाए। दोस्तों, मौसम सरमा के दौरान अगर आप रूटीन में गर्म मशरूबात का इजाफा कर लें तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कहवे के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही आला ऑप्शंस हैं, जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मौसम सरमा को आप लोग 1 मिनट से पहले शिकस्ते फाश दे सकते हैं और इसको बाकायदा एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इन कहवों के बारे में बताऊं और साथ ही साथ हमारे वो दोस्त अहबाब जो जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं उनको कमजोरी दूर करने के देसी इलाज के बारे में बताऊं, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक उर्दू मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अदरक की चाय के बारे में। दोस्तों, अदरक की चाय मौसम सरमा में सख्त सर्दी का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन चीज है और ये एक इंतहाई आला ऑप्शन है। दोस्तों, अदरक में विटामिन सी, मैग्नीशियम और दीगर मादनियात मौजूद होती हैं और ये आपकी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। अदरक की चाय बनाने के लिए 1 इंच का टुकड़ा 4 कप चाय के लिए इस्तेमाल करें। 4 कप पानी में अदरक को उबालें और चूल्हे से उतार लें। अब इसमें काली मिर्च, शहद और लीमू शामिल करके इस्तेमाल करें। शहद और तुख्मे बालंगा नज़ला, जुकाम और खांसी से बचने के लिए शहद और तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल बेहतरीन है। 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच तुख्म बालंगा भिगो दें और उसमें 1 चाय का चम्मच शहद शामिल करके उबाल लें और दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि तुख्मे बालंगा क्या होता है। दोस्तों, पंजाबी जुबान में जिसे तुख्म बालंगा कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली तुख्मे बालंगा कहते हैं उर्दू जुबान में, लिहाजा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से अक्सर लोग तुख्म बालंगा को आम तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों गरम मसाले का कहवा। सर्दी भगाने, गले के दर्द में आराम, बलगम के खात्मे और जिस्म के दर्द में आराम के लिए गरम मसाले का कहवा निहायत मौजू है। दोस्तों, गरम मसाले का कहवा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। आपको चाहिए दोस्तों लौंग 5 अदद, दारचीनी 2 टुकड़े, देसी अजवाइन 2 ग्राम, 1 गिलास पानी में उबाल कर छान लें। अब इसे नीम गर्म होने पर इसमें शहद को शामिल कर लें। चाहे तो लीमू के चंद कतरे भी शामिल कर सकते हैं। इस कहवे को दिन में 2 बार नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। सब्ज चाय को ज्यादातर वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सब्ज चाय के इसके अलावा भी बहुत से फवायद हैं। दोस्तों, सब्ज चाय में एंटीऑक्सीडेंट की खुसूसियात मौजूद होती हैं और सब्ज चाय को सेहतमंद मशरूब भी कहा जाता है। इसमें मौसमी बीमारियों से लड़ने की खुसूसियत भी होती है। दिन में अगर सब्ज चाय का 1 कप भी पी लिया जाए तो इससे आपको सर्दी भी कम लगेगी, इसीलिए ठंडे इलाकों में सब्ज चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जिस्मानी कमजोरी का ऐसा इलाज जो अगर आप लोगों ने करना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, इस इलाज को आप लोगों तक पहुंचाने से पहले मैं आपको एक बात बताना शुरू कर दूं, वो ये है कि अगर आप लोग जिस्मानी कमजोरी का शिकार इसलिए हैं कि आपने मुश्तजनी की है या फिर हैंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, तो उसका भी एक हल है जो कि उलमाए कराम बताते हैं। मैं पहले आपको वो बता दूं और फिर उसके बाद हम लोग जिस्मानी कमजोरी की तरफ चलेंगे। दोस्तों, मुश्तजनी करने से इसका नुकसान और इसका इलाज ऐसे मर्द हजरात जो कि अपने हाथों से अपने आप को तबाह करते हैं, उनके लिए मैं एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूं। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप उसके ऊपर लिख लें ताकि आपको इसका फायदा भी पहुंचे। दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है जाफरान 15 ग्राम, गूंद किकर बरियां 70 ग्राम, उकरे कुरहा 30 ग्राम, तुख्मे रिहान 50 ग्राम, मोचरस 50 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम, सफ़ेद मोसली इंडिया 50 ग्राम, मगज बनोला 50 ग्राम, दाना सब्ज इलायची 30 ग्राम और नारियल दरियाई 30 ग्राम। दोस्तों, आपने इन तमाम अद्विया को बारीक पीस के सफूफ बनाकर किसी शीशी में रख लेना है और सुबह निहार मुंह 1 गिलास फुल गर्म दूध में इस सफूफ का एक बड़ा चमचा डाल दें और नीम गर्म हो जाने पर 1 चम्मच शहद का मिलाकर घूंट घूंट करके पी लें और खाना 3 घंटे बाद खाएं।
اسی طرح دن میں ایک بار روزانہ 1 ماہ مسلسل استعمال کریں۔ ایسے مرد حضرات جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہو، یعنی مشت زنی یا پھر اغلام بازی یا کسی اور جو ہے وہ بری حرکت کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہو گیا ہے، تو وہ لوگ اپنے آپ کو جنسی طور پر طاقتور کر سکتے ہیں یہ دوائی استعمال کر کے۔ اچھا دوستو، اس میں کوئی شرم والی بات اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک پراپر پرابلم ہے، اور یہ ایسا پرابلم ہے جو کہ اکثر اوقات لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اس لیے اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ بات کر دی تو پتہ نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اسی وجہ سے اکثر اوقات ایسے لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، اور ان یہ بیماریاں جو ان لوگوں کو ہو رہی ہیں نا دوستو، یہ بیماریاں کبھی بھی نہ ہوتی اگر وہ لوگ شرم نہ کرتے۔ دیکھیں، کبھی بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے شرم نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی بھی ایسی ویڈیوز جو ہے وہ سننے میں یا پھر شیئر کرنے میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو۔ قرآن پاک ابدی اور عالمگیر ضابطۂ حیات ہے، اور اس کا موضوع انسان اور فلاح سعادت ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں عطا فرمائیں وہ ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور وہ راستہ جو کہ برائی کا راستہ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچنے کا بھی فرمایا۔ تو اگر کوئی نہیں بچتا تو یہ اس کی اپنی پرابلم ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو بتا دیا ہر چیز کے بارے میں۔ کیا آپ کو پتہ ہے دوستو کہ دل کے دورے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زبردست نسخہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ انگور، دوستو انگور ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی بھی عطا فرماتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ انگور کھانا شروع کر دیں تو یہ آپ لوگوں کے حافظے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے دل اور جسم کو بھی بہت زیادہ تقویت پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو کہ بوڑھے بزرگ کھا سکتے ہیں جس سے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ صحت و تندرستی ملے گی، وہ ہے دوستو کھجور۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاتح خیبر نے ایک چیز کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کے 17 دانے کھانے سے انسان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور دوستو یہ چیز ہے کھجور۔ کسی چیز کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہم لوگ سنتے ہیں تو اگر تو وہ چیز باقاعدہ کسی اتھینٹک ذریعے سے آتی ہے تو ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بات بالکل درست ہے، سچی ہے۔ تو اس لیے کھجور جو ہے یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ لوگ جو کہ کھجور کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ سرکار دو عالم کی سنت کو بھی پورا کر رہے ہیں، یعنی ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ صحت بھی مل رہی ہے، یعنی صحت اور اس کے ساتھ دوسری چیز تندرستی ہے جو کہ آپ لوگ اگر کھجور وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے آپ تک جو باتیں پہنچائی ہیں یہ باتیں بالکل مستند ہیں، آپ لوگ ان کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی روٹین بنا لیجئے۔ روزانہ کی بنیاد پر جب آپ صبح اٹھیں تو صبح اٹھنے کے بعد کوشش کریں کہ کم از کم 11 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 99 دفعہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت کے اندر آپ لوگوں نے گلہائے عقیدت پیش کرنے ہیں۔ آپ نے سرکار دو عالم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ اردو میڈیا کی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔